May luya ba ang chicken curry? Ha? May luya? Ah! Meron palang luya yun. Luya boy. Ano ba? One click. Bawang. Alright. Lagyan natin yung manok. Oh, di pa tayong kawali. Saan kaya? Ate Banji. Dami boy. Hanggang bukas ano? Bugang to hanggang bukas. Paminta. Ating patis. Oil powder. Yung gata pala nasa freezer pa. Hotdog. Yung gata nalimutan ko ilabas, nasa freezer. Tigil operation. Tigil operation. Awis. Oo nga eh. Hindi kasi pinalala sa akin. Ha? Ayun. Tagarag eh. Pinapalambot namin ng gata. Na? Na? Eh yung gata oh. Matigas pa. Wait. Tayo lang natin lumambot. Alright. Oh! Quality. Lagyan natin yung gata. Yun. Nanalo. Ay, lagyan na natin to. Yung iba piniprito to eh, pero yung kasi na piniprito. Kaya ayaw nang masyadong namantika. Ayan, balambot din naman yun. Yun na yan. Alright. Yes. Halo lang. Mabos. Okay, check natin. Ayan. Sabaw nito, sarap boss. Yeah, perfect. Bless us. Thank you. Amen. Good na. Jangan ka na. Okay, jangan ka na. Nakapila na. No.